Oke, good morning, selamat pagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua ya. Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat. Oke, brother sister. The first our meeting to the second our meeting discuss about the management operational. Okay, today, this time we will discuss about the business ethic. Jadi dalam berbisnis, di all mahasiswastis, brother sister will become success entrepreneurs. Okay, my hoping business ethic. Kita mengenal apa sih what is business ethic gitu ya. Oke, bahwa is a way to conduct business activities that cover all aspects related to the individual, company, as well as the community. Jadi business ethic itu bisa dijalankan secara individual atau secara company kelompok di sebuah perusahaan yang mana that cover all aspect related to by them. Gitu ya, bisa dipahamin. Jadi pengalaman podcast kemarin di all English material in management aspect. Brother sister will say that's okay, miss, 50 in Indonesian, 50 in English, but the student university will give comments in the LSM gitu ya. Oke, bahwa sebuah bisnis etik itu, etika bisnis bisa dimulai dari your individual or company gitu ya. Oke, kita lanjut. What does the principles of the business ethic? Jadi etika bisnis itu mempunyai prinsip apa aja sih gitu ya. Kita lihat. The first principle of autonomy. Okay, autonomy. The second principle is honesty. Honesty itu adalah kejujuran. Kemudian prinsip justice, keadilan. And the last principle is mutual benefit, saling menguntungkan. Jadi brother sister, if wills, the like condition in the business ethics. Okay, I think the all person or company, all the manufacturers will know any more about the all principle. Haruskah begitu? Oh iya dong. Karena prinsip-prinsip di dalam business ethic itu tidak boleh dilewatin. Ya kan, ada autonomi. Jadi tahu we know about what this area system about the principle, the first principle. Okay, the second, this is the important principle. I think that's honesty. Because without the honesty, yourself and your company, I think will not the blooming up, the developing about your company. Tanpa kejujuran itu tidak bisa berkembang nanti akhirnya, ya kan? Oke, keadilan, justice. Oke, yourselves, your individuals, your companies will know of the principle, the justice. Jadi harus adil itu tidak harus sama ya. Jadi the organization, the leaders, the teacher, the secretary, ada apa lagi ya dalam sebuah perusahaan itu, gajinya gimana
Tak adilnya apakah harus sama? Oh tidak dong. Nanti kan kinerjanya bisa dilihat dulu ya. Kemudian yang keempat adalah tentang ya the mutual benefit. Kalau yang the biology system, we know of the symbiosis mutualisme gitu, saling menguntungkan gitu ya. Yuk kita lanjut. Ya, what is the benefit of the business ethic? Setiap prinsipal yang ada tadi mesti mempunyai apa? Mempunyai keuntungan, mempunyai the benefits. Ya, your individuals, a company selalu mempunyai keuntungan. Keuntungan yang mana? Nih, ya number one, focuses on finding why to Alex strategic interest. Jadi berfokus pada bagaimana sih cara untuk menyelaraskan kepentingan strategi. Jadi strategi kalau yang dimulai dari your individuals gitu kan. Jadi harus menerapkan strategi-strategi yang mau dikembangkan untuk sebuah perusahaan. Okay, number two, make a change, a public awareness about business. Jadi melakukan perubahan tentang bisnis. Perubahan yang gimana? Perubahan to progress, menuju ke peningkatan baik business ethics in your individual and your company. Jadi etika bisnis itu dimulai sebenarnya dari individual kita sendiri ya, brother sis. Ya, ini tidak kalah penting ya. Oke, ini yang prinsipal tadi ada 4 yang udah kita bahas di depan. Dan ini juga bisa sebagai based on developing of your business ethic. The first is honest, jujur, being an adult, menjadi lebih dewasa. Faktor-faktor ini ya bisa ada prinsip, ada factors, ada benefit. Kemudian real life, dihidupkannya kembali. Kemudian name people well, beri nama orang yang karakter seseorang itu yang baik. Kemudian yang terakhir adalah polite and friendly. Ya, kita harus sopan dan ramah. Jadi, brother sis, we discuss about business ethics. Yeah, we things of the what is the business ethic, what is the principle, what is the factor business ethic dan benefit. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Jadi itu tadi ya kesimpulannya. Ini lebih bagusnya ya nanti kalian we change words by pengantar etika bisnis, business and profesi, and the business. Oke, saya ulang kembali. Ya, our material about the ethical business. We know that what is the meanings, what is the understanding about business ethic, the principle, factor, and benefits. Gitu ya. Ya, brother sister, if you have some problem, you give the rights and the commands in the LSM. Nanti dicek di situ aja, disimak dulu. Kemudian silakan komen, tanya dan sebagainya di LSM gitu ya. Oke, brother sis, I think enough. We will join the next material. Please forgive me. See you next time and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you.